Kapag Kundi gindala kami dire no. Ko. Gindala kami dire sigon sa katigulangan namon. Nag-upod sa iya nga makadto dire sa Kolonya Divina kay may ang Kolonya Divina amo na ang ginkuanan sang una sang ito na amo na pala ang Kolonya Divina amo na balaan balaan balang malunggan. No intende. Pero sa una-una gid, paano ka mo nakilala anay? Paano? Kundi may mga misyonero na sila. Ang mga membro sa unang mga misyonero. Nagmisyon sila nga diri sa si Dr. Milom amo na ang nagpundar sang Kolonya Divina sang halap libay ng espiritu. So, Kaya amo na nga nagkadto diri nagsunod kami kay ang amon ginikanan may ginauyatan bala sang una nga papilis nga umabot ang reliyon nga Santissima Trinidad upod kami. Kaya ang akon amay may ginauyatan nga amo na nagsunod siya kay amo ang Santissima Trinidad. May kanto. Te she said that they met my Dr. Mehelom via missionaries also. Okay. And Anong bata ni no may interview sa imo? Sino? 여기서도 선교사를 맞다네? 통해서 만났다. 맞다네, 여기를 누님. 알았다. Ha? Bata na ni Nune. Oo, interview na siya. Oo. Wala mo Koreano na, di may tindihan. Siya na kay Balo. Gani. Tingnan nag-istorya na Diyan si mama mo subang. asa matakay. Ara siya. Ara lang sa sagay. Gakadto man di sa. Bakadto man di puro ikabi na to. Isang una bala akon gid na iya nga. Amo na ginupdan ni nakon sang una. Ang bala siya nga si Lola Mercy bala sang una. Mercy. Oo. Kilala na siya. Kilala ko gani. Si ano ko no? Amo na sa nga may interview. Amo na isang purpose gid nga gusto nila ma-interview ang mga katigulangan dire. Kay obrahan niya kuno istorya, isulat niya sa libro kag ipabalos biro kalibutan nga may gakatabo diri sa kolonya nga amo sini. Nan te amo na sa nga interviewon niya mga katigulangan dire para makuhaan impormasyon kay para ang sulat yung nakasulat na sa sang libro kaso hindi sa daw convincer nabasa ko man gani pero gamay lang hindi sa convincer gusto ya nga may istorya gid sa nga mga katawhan dire o mga elders dire ang mga una gid dire bala para ang iya ko nung pagsulat sang libro ano gid bala ning nang suno gid sa naga-star dire sang suno sa nauna dire Ang nauna gid ya. Oo. Gani. Hindi amo na ha? Gindala kami diri ni Dr. Mahilom kay diri sa Kolonya Divina diri sa balaan nga lugar. Sige. So Dr. Balaan. Mehelom, Dr. Mehelom bring them here this place Bring because here. this is according to her, this is a holy place to live in. 여기가 A lost Garden of Eden. 여기가 거룩하고 그 중요한 곳이니까 여기로 데려왔대 이 사람들을. 이 라운드 그러니까 이 지역이 이 지역이 콜로니아 디비나. I cannot understand your No intende? ako Mo sa na pagpundas ng Kolonya. Sige. Ari ka again. Ari nito. Saan mo kanina nag-abot? Ano nga? Sang 1955. 55 55 년. They Also are later. 1955. Yeah, 1955 pagpundar sang Kolonya ari ako. I see. When the Colonia Divina founded, she's already there. there. 이날 창조될 때 벌써 계셨다고 하네. Pila ko nung edad subong? Mag-September 93. This coming September, she's 93. This coming September 이번 24, 1934 ako natawo.
1954. She born at 1934. 1934. 34년생. September 24, 1934. Ah, si 1954. She born. 크리스마스 이브. Mag-September 93 ko. This coming This coming September. September she's turning 23. 93. 그래서 이번 93. 9월에 Ginakuha 93년생. nilang 아, 93년. ang ano 93. para sa documentation 93. ginabidyo niya. Ano ko nung imong ngalan? Si Mercedes J. 이제 Hersabalino Sibor. Mercedes Hersabelino Sibor. Mercedes Sibor. Mercedes Hersabalino Sibor. 메르세데스 Nang Mercedes, bana ko yeah. Sibor. 세보르. Sibor. Middle name ko Hersabalino, middle name ko. Her middle name is Nang Hersabelino. bana akong His husband, her husband is Sibor. Yeah. So yeah. Amo na siya, amo na dayon. Ikaw di mo explicar kay cannot understand. Sige lang, okay lang. Oo, sige. Naka-record man ako, amon man na gina editor naman ko. Gina-video man nila. Yan. So sa paano gid gani liwat kamo nagkilala, paano mo nakilala gani liwat si Dr. Mahilom? Nga siya. Mhm. Kundi siya may mga misyonero sa una ha, sa una. May misyonero siya, ginag-mission siya nga. Siya amo si Dr. Mahilom ang nagpundar sang reliyon nga Santissima Trinidad. So my grandfather said that the missionary told her that there's someone who founded like a religious group. Santissima Trinidad means Holy Trinity. Holy Trinity. In English, Santissima Trinidad is guys Spanish. Your grandfather founded that. Yeah. 오케이. amo na sa tapos 나도 잘 몰라. 어떤 종류의 기독교를 만들었다고 할아버지. Ano ang iyang reliyon? wala ni sila may ginasundan gid pero nagasunod sila de. Why may sila gakalaon karne? Ni sila. So my may- religion is Garden Oo, of Eden. sige, kayo may istorya lang ko na so na. Sige. Padayon lang sa imo istorya nga paano ka mo nakilala na paano ka di ka nakakadto nga nagpati ka sa iya do amo Nga sila. amo ka din na. Kundi pag-abot na mo dire no. 54. 54. Oo. Oh. Ang sugiran lang ka mo ha. Sige, sa ako yung Ah, istorya ikaw, kay. ha? Sugiran lang. Ang ginakauna mo din sa una ni lula mo. Si Madibel. Si mama. Mama mo. Oo. Among ginakaon hilaw. Hilaw. They eat raw foods when they arrive here. Ropod. 여기 왔을 때 생식을 했대. Oo. Di dayon, dason pagkauna mo sang hilaw, wala sing asin. Ha? There's no salt. Oo, no salt. Oo. Wala asin. 소금도 절대 안 Kaya ang 먹고 섭취를 안 하고. kwan sina nga hindi ka magkaon ng asin. Kaya ang imo balatian, malaria. Kontra sa ang magkaon ka sa asin, malaria inang kurugon ka bala. Amo na ang batyagon mo. Di primero pagkanto namon di amon ginakaon hilaw. Hilaw kami. Amon sagi, mga prutas ba? Prutas lang gaya Oo, amo na amon. Si mama mo na iya ka istorya kay kami sina. Si mama mo ginaya, si lula mo to pureng. Amo to ang nagdala din kuha ni Papa Mahilom nga isundon nga dito ko sa iya na destino sang una. Ti amo na nga wala kami nagakaon sang kuan kay amo na nga kung magkaon ka sang magtimpla ka mabratian ka malaria kurunggon mo malaria tugnaw. Ibalan mo lasang din na diri sang Sa pag-abot juged lasang ay juged. pwerte lasang din na diri. Ang amon na halina Santiago pakadto diri. Lasang amon agyan. Kag dire ya pa ka magidala kag nagtindok. Dala kami diri. Oo. Sige amon na nga ang hambal ni Dr. Milom hindi ka mo mag-usat ng asin kay sa ulihi nga mga anadlaw
Nali mahubas ang lawod ti ano pagkuan kay wala asin. Na? Ha? Tapos, can I ask follow-up questions? 질문 다르잖아. What did she say just now? 그 혹시 그 마일론 박사의 나 주변 사람들에서 기적이나 이적을 본 적이 있냐고. 아, 그건 물어볼 건데. What did she just say though? Right now, that when they arrive here, they eat raw foods. And 음식을 갖고 여기 왔을 때. and it's here is still a forest. They clear the 여기는 forest 아직 and 큰 plant 숲이었고. some 그래서 숲을 vegetables. 그래서 채소를 심었고. Yeah, something like that. Okay. So, okay. I'll ask about the miracles. Sa ikaw. Microphone niya na. Oh, wala gali oh. Ining sa imo may sa imong personal nimong may nakitaan ka bala nga daw mga milagro sa kay Papa Mahilom? Imo nga personal gid. Ti may ara man. May ara ka. Pero- Gusto nila nga Pero hindi lang blano. Ina dira no pag amo kan dira. Ang inang bengalan na daw Virgin pa Forest. Virgin Forest Botanical Garden. Ina dira. Ina dira may may milagro bala nga ka makita. Ang mga pangayaw ina diri ga kadto. Nagkadto diri kay ang kuno ang ginahambalan diri nga ang mga tao diri wala gakaw nang ang reliyon kuno diri nang damamlik na. Ini tigulang ka bala malipat. Daw sa ganito? Daw malipat ka bala yang mareliyon nga Do kulto? Mana? Di man. neka. Malipat ikaw wala. Basta daw lipat ikaw. She forgot. Reliyon balang basta ang reliyon kung reliyon bala. Tigindalan na diri si Dr. Nalong gindalan nila sa pusas kay Dakpon. Sila do kulto. Manasambal nga. Mati. Daw iya ka Yang reliyon balang She thought it was a cult? Yeah. 자기는 She forgot. 자기는 사이비 종교인 줄 알았대. 근데 지금 기억을 못. basta amo na. Tigindalan ni sang gindalan nila sang pusas kay Takdan. Dakpon. Dakpon siya. So, Di karon. the story is before that there's a military that came here that bring some handcuffs to arrest them because they suspect that they called and suspect that yes. they have an illegal activities here. 군인이 여기 불법 행위가 있는 줄 알아서 그 수갑을 가져와서 제거하려고 그랬대. Duman sang may mga illegal kamo na ginahimo. Amo na gurang hamatsyag sa mga army. Oo. Amo na nagindalan nila. Di pag abot sa dito pa lang, tingala lang sila. Nga dito pa lang sila saludo na sila kay Dr. Maylom. Pero si Dr. Maylom na dito lang sa boarding bed lang naga. Kasi galiyo. Di karon pag abot, mangkot kung nga nagdala sila dito. Nya kay ang reliyon nga lipat ito ang reliyon nga lipat ito sa reliyon nga kwan. Basta malipat ni kano, tulang nga na. Sure ka to. Di nagambal man si Dr. Maylom. 그래서 잊어버리고 있어 이게. Nga nang wala nga hindi na amo. Di wala man sila ihambal. Puli naman lang sila dayon. Dala nila ilang pusat. Dala nila puli sila. Pero pag abot sa layo pa nagasaludo. Kaya man tingala sila nga layo pa nagasaludo na sila sa kay Dr. Mahilom. So she's an like something like that the army that supposedly arrest them is has been saluted to Dr. Mahilom. They salute to Dr. Mahilom. So yeah, she wonder why. When even after they arrest them. No, they supposed to arrest them, but when they they met just- my they father, just salute him. And they don't arrest. They don't arrest. 그래서 체포하러 왔는데 마일럼을 보고 나서 바로 그냥 이거 뭐라 부르지 이거? 경위를 충성? 충성하고 체포를 안 한대.
Sa amo na sa imo na sa personal mo gid balang ano ng milagro nga pras na sa Kung ano gibi nga mga milagro diri nga kuan. inab lang daw milagro nga inab lang daw unusual nga inab lang daw nang wala ginahimo sa ordinaryo nga tawo or nakitaan mo sa iyang ano pras nga kay ano di ba mabalaan niya kung sampol kung pangiwan niya kwarta mabalaan niya kung dinabutang naando isa na sa mga milagro Oo, kabalo ka, no? gani Ara o. Isang una may ang iya bilang nga mapasing. oo May giling. siya Siya nagapasbakal sa bago sa uno panindahan ha. oo Bago. Mabakal sang kwanti kay wala kwarta. Niya hindi wala man kami pang kwarta. Niya ko lang. Pag-abot dito may pagkuot sa mga. Sino nagkuot sa ano bulsa ang igisugo Siya eh. siya Oo, niya sige I ra see, ko. okay. Kaya ang ginasugo ya. Ti ano ti wala kwarta bi. Sige lang, lakaw lang. Di ka upod sa or kapabilin sa Bilin lang siya, ang ginasugo yan lang I dito. see, oh. Kay ang nasugo nila baklan ba siyang mga gatas, ano na nila. Na. I see, okay. Kaya daw katingalahan balang mga tingala lang sila nga wala May- kwarta nga. May ara na makita kakita Pero na kwarta. pero sabiran de ka ha. Oh, sige. Sige mo personal. Ang iya ginadala ng bag bala nga ng shoulder bag gamay lang. Ang uno dia sina isa ka bilog kahita gamay. Kaya ako ang balay ko intindi mo ko. Amo na ang diraya ginakuha sa kahita nga gamay ng kwarta nga ihatag sa ila. Puro gamay lang na kayo. Gamay. Ang uno dia sina amo lang na gamay lang nga kahita ang unod sa bag. Kung sa istorya kalawid-lawid eh. So, someone asked, my grandfather asked someone to buy some stuff in the, like in Bago, and they have no money. And they said, just go and get the things that I want, something like that. But they said that we don't have money. How can we buy things that? But my grandfather insists that just go anyway. And 심부름을 보낼 때 여기 좀 먼 그 바고라고 시장을 보낼 때 근데 우리 돈 없는데 왜 보내니 그냥 가래 할아버지가 하고 and after they arrive at the Bago, they suddenly have money or 도착할 or 때 sometimes they 갑자기 돈이 생겨 see money in the 아니면 road. Yeah, 주변에 땅바닥에 돈이 흘려져 있던 거 exactly what it 딱 needed. 필요한 만큼 Sang wala pa na dire no. May ginsugo na siya. Nga kadtuan dire sa dire bala makadto dire nga ang suba tatlo ka suba gasaang. Isa lang ang ginabuslugan halimbawa para sa amtikon pinanggalan ka. And ask her Pakadto after lang you sa kwan. translate if she Isa lang ang saw this ginabuslugan. happen, the money No. Isa lang. It's Si may ngalan na. Si Dikel, si Prates, si ano yung sasaba, diba? Subao. Kaya ang iya ginabuslugan, amo ng himugaan, isa lang. Pero tatlo na kagasaang subong tatlo ka suba, isa lang ang nila. Amo ng himugaan. Muganda yung bargain eh. Amo na isang, Kaya amo na kunong, ang ginsugo ya, nga bista, kadto ka sa amo na, tiging sundinan amo na ka nagdiri, nagpundar siya sa trilyon. Diri siya nagpundar sa iyang akwan. may follow-up question sana. Ano ko na ining, ang inang sugoon niya bala nga wala kwarta, sino bala ko nang sinang iyagin sugo? Ikaw bala or iban nga tao? May iban, may Pero ikaw katilaw ka nga gisugo ka nga amo sina. Wala. So, Ang she heard about it or she know someone. Yeah. 그래서 그거 일어난 사람을 알고 있고 직접 목격한 건 아니래 그 돈. So 생기는 거. that's why I asked her personal experience. 아 오케이요. Sa imog gid personal may ara ka milagro gid nga nakitaan sa iya. Imo bla personal wala hindi sa lain tao. It's okay ako na if she it's okay if she tells us Kung her sa- stories as well. Ah, But just yeah. let us know. Yeah. Yeah. Kung sa milagro, may ara man eh. May ara man ko ng balan. Pero pwede mo ma-share or okay naman kung hindi. Pwede lang. Hindi lang.
she will not share. Yeah, she will not share. 와, 직접 목격한 거는 얘기를 안 하겠다. Ang nagakanto di, ang mga tao nga nagakanto lang dire, amo lang na nagkakahibalo sa kung ano ang ilan na balaan nga amo abi na. Pero wala to siya kasi nga masunod ka mo sa akon kay amo niya may wala. May milagro lang may ipakita lang sa imo wala nga amo lang na amo. She did not she said that Dr. Melon didn't convince anyone to follow him. Just the people They just see and follow. see and follow him to the miracles that they see through him. But 전도자가 누굴 설득하지 않았다. 그냥 그걸 자기가 하는 짓을 보고 바로 따르게 된다. but I guess her miracles that she is I guess like my grandfather, my mother also have miracles, but she didn't share even to us. Oh. Yeah, you didn't. Because it's so personal, right? Yeah, I guess it's so personal and yeah, something like that. 그래서 자기 엄마랑 비슷하게 다른 기적들 자기가 목격한 걸 알지만 얘기는 안 하겠다. 마지도 얘기를 안 하고 얘기 안 하는 기적이 우리 할머니도 얘기를 안 하고 어떤 기적은 얘기를 하는데 어떤 거는 왜 얘기를 안 해야 돼? 특별한 이유가 있나? 약간 개인적이니까 자기가 느끼는 게. 개인적인 So ask her why she will not share because it's and ask her like it's because it's very personal, right? Like this. And nga, ginarespeto man nila nga, hindi mo share, pero ano ko na bala ang milagrong ipakita sa imo? Personal, bala kayo para sa imo? Or may ano ka, may planan-awon nga, hindi ni siya ipabalo sa iban? Ang mga milagro mo nasaksihan sa iya? May ara man. May sikreto man nga, may ara man nga nang sa imo lang din di ba? Para sa imo lang. I see. Okay, she said that it's really personal. to her. 맞아요. Yeah. 너무 개인적이고 너무 자기한테 소중한 일이니까. 오케이. 개인적이고 소중한 일이기 때문에 그 이적을 말할 수 없다고 얘기합니다. 개인적이고 소중한 일이기 때문에. Then maybe ask her anything that she also hear about, miracles that she hear about, that she's comfortable with sharing. Ano man bala ko ng mga milagro nga na batian mo sa imo mga kaupod diri sa una nga kabahin sa iya? May ara bala? Nga mga milagro nga na istorya sa imo kabahin sa ipapamahilom. Example si ano nagsugid example arang nagsugid nga may kwarta sa imo dalumlunan amo na bala? Mga sa kwarta tapos sa balon niya ara dayan nakatago sa imo nga biyan may mga nakaistorya bala sa imo sa kabahin sina para sina nga mga istorya Wala man sa akon ila pero sa iban sa iban lang ko yan. sa iban Sa iban lang ko kabati pero sa akon wala lang. Pero kay daw mayara man di ko nga no. personal sa imo. Pero sa iban di gusto nila mabatian na sa iban ng istorya nga imo nabalaan lang. Sa imo okay lang na kung hindi mo sa i-share. Kundi amo ni ay ang mga daw milagro bala. May ara nga nag tagagwa man kadto di ha. Dira sa Ture. May Ture sa Ture bala. Sa lubong. Gap ina. Nagkanto sila dira bi. Pero gasiling inang virgin gid ay. Virgin bala. Siling nga hindi abing nga kunan ang virgin na sila ni papa niya amo gina virgin bala basta tawag nga virgin ng lugar na ron wala may labti bala wala na daptan kaya yon kundi nagawa sa bintana kaya nagkanto man ng bisita tinapita niya ginada ang virgin nga pulti kasanay the building pulti bala the syudad the syudad syudad gid ya. So there's someone outsider that visit here and they live at the first house, the Ture Jojo house. Right? And there's a 3-story house there that my grandfather's built, Dr. Mahelon's built. So they visit there and they hear about the story about the Virgin Forest, and when he look at the window at the Virgin Forest, he see a huge city in the Virgin Forest that illuminated with light, something like that. I heard this story, but I heard that Mahilom
tell him to cover his eyes and then uncover it like this? Maybe it's different different perspective. person? Yeah, different person because there's a lot of person that Witness the city. Yeah, see that it's like a city before. Even to this day. Okay. Some maybe just 10 years ago, someone also see city. similar to that. And when they look at Virgin Forest, they see like a city. 그래서 방문객이 와서 그 바깥 사람이 와서 그 이야기를 듣고 그막 버진 포레스트 보호된 지역도 듣고 거기를 와서 봤는데 거기가 도시 같았다. 그 보호 지역 큰 도시 같았어. 막 불빛이 막 반짝반짝거리는. 그러니까 나도 이걸 옛날에 다른 사람 말로 한번 들어봤는데 사실은 그게 아닌데도 그분들 눈에는 그렇게 비쳤다. 약간 영적인 도시 막 반짝반짝 빛나는 세계가 거기 있었다. 이걸 그 영적으로 보는 시각이지 뭐 도시적 문화된 문화. When you say city, is it like physical city or like a spiritual city? Just they say that it's like illuminated with light. 많이 빛이 많은 것처럼 보였다. But if physical city or spiritual city, I don't know because I didn't see it personally. Just an interpretation of 영적인지 the. 물질적인지는 모르고 그냥 빛이 많은 것만. 그럼 이 콜로니아 디비니아라는 이곳을 얘기하는 거지 지금. 아니 거기 그 Virgin Forest 우리가 도른 숲 보호 지역 숲. Because my I also hear a lot about the story because when my grandfathers came here, they said that the elders here that daw may star na din nga mga nga mga hindi bala pre sa aton, hindi makita. Mga inkanto. Wow. They said that there's another entity that living in different dimension, I guess, that also live here. So when my grandfathers came here, they said that just go out here, live here because It's for the people. Yeah, this is for the people, and they appoint the Virgin Forest to just stay there. The house. Yeah, For the entity. For the entity. So do not disturb the people. Just live there. So that's my mother's told the story about that. And the trees that cut that it didn't fell. Yeah. That story is my mother's also witness. And my grandfather says to the entity that lived to that tree that he said that this is for the people. Do not stay in here. Just and he said that Go to the just Virgin go Forest. to the Virgin Forest because this is for the people. And your mom witnessed this. Yeah, witness that. Did you hear that story to my mother? I think from other people as well. I see. Okay. Yeah. 그 어머니께서도 확인을 하셨고 그 나무가 안 넘어지는 거. 직접 눈으로 보셨고. 이분 말고 그 마지가. And then before that, what were you talking about? Before the tree? The tree that Other entities on many dimensions, right? Yeah, I guess, but that's I mean entities that different dimensions. That is my interpretation about the entities, but I didn't really. But what did she say about that just now? It's related because she said that when someone came here and this when they See look, the entities? yeah, no, not the entities. They looked at Virgin Forest at they see at like a city. Yeah. Like there's some if it's a city then there's someone living there, right? Something like that. So maybe the entity that my grandfathers say that to leave this place is there. So yeah, that's my interpretation. Yeah. 도시를 본 걸 또 얘기했고 거기에 도시에 사람들이 살잖아. 그래서 그런 느낌으로 뭔가 막 돌아가는 느낌? 외부인이 볼 때 그랬다. 여기서 본 사람들도 있어. 이게 불빛이라는 게 내가 보니 영의 빛 같아. 영불. 하여튼 그것은 부지로 얘기하지 않아. 그냥 도시에 볼 때 빛을 보는 것처럼 빛이 많았다. 제3의 외부인이 봤을 때. So sa pagdala di sa inyo na lola nang bitawag sa Lola. Lola, sige. Ah. Sa pagtawag sa lola,
ano bala ang iyang pagtudlo nga bala gidalaya kamo sini dire, ano bala ang purpose sa Naging-dala. nga gidala kamo niya dire? Kay amo ang ginatawag niya na diri butang ang kolonya divina. Amo ini di ang kolonya divina. Dili Ho. lugar Kay ang ginatawag na kolonya divina. Amo ng lugar nga balaan. I see. Okay. Amo na. I asked her why did my grandfather bring them to her, and she said that my grandfather said that this place is a divine colony, so we must open the place, the curtain. That what his terminology. What is his term? We open the curtain of the Colonia Divina, the lost Garden of Eden. So that's why we cut down all the trees, and he said that plant fruits to eat. Do not rely on outside, but grow your own food. That what really the core of his teaching. Grow your own food. And yeah, but I guess the people before didn't get that. Oh. Understand that. So that's why. So what did she say just now versus? That is what she said, that they may Dr. Mehilam bring them to her to open Here? yeah, Yeah. open the Colonia Divina. So 콜로니아를 we must- 열기 위해서 사람들이 여기 가. we must uplift 내려왔다. the curtain. And 왜냐면 그 커튼을 없애기 위해서. 그러니까 그 진짜 모습을 드러내기 위해서. 그 까- 콜로니아의 진짜 모습을. 그 숲을 뺐다는 거야? 숲이 그 커튼처럼 그걸 막고 있는 거야. 극장 시작할 때 커튼이 막고 있잖아. 그래서 그 커튼을 제거하기 위해서 여기 사람들을 모여놨다 이렇게 얘기를 했대. so he said that this is my again my opinion, and I heard it from my 이제 샌디 입장이 나오고 cut down all the trees and plant fruit trees 모든 걸 to 빼고 eat and do not rely on the outside. 과일을 심고 바깥에 기대지 말고 And also 자급자족. do not rely on money. That's why 돈에 길들여지지 말고. he against the people who accumulate money on his time. He said that do not do not possess the money, or Don't make it important. something like that. So that's why people keep hiding money under their table or their closet or something like that. But he keep collecting them and ask them for money to buy something. But I guess people didn't understand that at the time. 그래서 돈의 가치를 너무 두지 말라고 얘기를 했어. 그 마일럼이. 그래서 돈을 모으는 사람들한테 가서 계속 이거 사야 되니까 돈 달라 그랬대. Okay. So there's so sa imo naman balik ta sa imo na Lola. So amo sa to pila ka tuig nga nakig-upod sa iya or sa alin sa pag nga ari bala nga kamutanan Nga nag alin 1956 no ari ka de 56. sano sa kanila nagtaliwan sa Pila na karong katuig. Halin sa to. Dili man kami ari lang dakon. ka wala kang gikaya wala man kami kami. Mo lang na kundi among lugar di marasa. Di bakasyon lang na dito, kamang pauli man di. Pauli man di. Bakasyon lang. Kaya Wala magpauli. nagpauli Pero man diri di. gid ang ampon pondan. So ini pala vision John. Wait. 마일럼이 자기한테 무슨 의미였냐고 그걸 또 물어봐? 그렇지. 그 마일럼은 당신한테 어떤 인생의 삶이 도움이 됐고 어떤 변화를 줬냐고. What effect did Mahilam have on her life? Ano ba lang pagbago sa imo sang nakilala mo si si Dr. Mehilam? Ano ba ang nagbago sa imo or nagliwat ba ang imo pananaw sa kabuhi nga nakilala mo sa? Like what impact? O kung ano ang impact sa imo kabuhi? Nga kung ano abi ang nakwanan ko nga daw nagbago ko. Ano bala, di ba sang una sang wala pa sa nakilala ga pangabuhi ka sang normal lang nga kabuhi sagwa. Sang nakilalaan mo sa anong nagbago sa imong kabuhi?
Ando amo niya pamangkot. Ati ama mangyapon wala yun eh kay ang ginupo namon sa iya. Amo na amo na pundaran ang explicar sa amon sa una. Amo lang na akon ni. Asa sa akon mga kabataan. Amo na na-explicar ko sa ila nga amo ini ang gindala kami din ni Papa Mahilom sigon sa pagtuo naton amon. Kaya karon amo na ginhambal ko sa akong kabataan nga gindala kami diri ni Papa Mahilom sa pagtuo namon nga amo na di ang lugar nga balaan. So I guess she's saying that the religious perspective is has changed, but in life, I guess, according to her, it really didn't change anything like that. But only religious. So Mahilom impacted her in a religious way. Something like that. 그 종교적으로 큰 영향을 받았다 마일롬에서. 다른 거는 별로 달라진 게 없지만 그런 영성의 생각, 종교의 생각 많이 달라졌다. 종교적 영향을 받았다. 그런 거. 오케이. 우리 일 혹시 저기 끝나면 다시 찾아뵐 때 건강 유지하고 계시라고. He says that when we come see her next, she better be healthy. Kasi plano nila magbalik pa diri sa sunod mo. Sige, tani ko no pagbalik nila sa sunod, healthy pa ka kuno gyapon. 분명하게 감사 인사를 mayo gapangamuyo man ko 감사 인사를 드리고 nga amo 올 man ko 거라. sinigyapon 분명하게 올 거라고 감사 nga amo 인사. man ko nagyapon She prayed that she always prayed that. 그렇게 되기를 기도를 하고 있대. And he say he will return to thank her again. Also. Magbalik po din sa kuno kag magpasalamat sa libat sa imo po. oo sige Okay. So, diin anay mamangkot lang ko sige. diin kamo gidya nga kwan She asked a question. diin nga lugar ni sila Where are you came from? I'm half Koreano, half Americano, Koreano. kaintindi Koreano. Ano na sa halin ni sila sa taga Korea ni sila. Taga Koreano gini are half Korean, half American. Then ang istorya sini nga nakakadto sila dire tungod kay GB. GB akon manghod. oo Nag-chat sila sa Facebook nga may lugar dire sa kolonya nga kay sila way man nagakaon karne kag way sila nagakaon karne. Natingala sila nga may lugar bala dire kuno may community lang amo sila dire. So nagkadto sila dire kay interesado sila nga peras pud si ila pang ginawi. sa ila man labi nga pag Oo. Amo ni ding ari sila subong tapos interesado sila. Amo ni si Jiwon interesado sa gusto yang ubrahan istorya. Amo ni sa gin-interview ka mo para may kuan sa daw may kuan base nga kuan base. kuan base kung ano kuanon sila katungdanan sila gane para may 왜 우리가 여기 detalye. 있는지를 지금 설명 중이야. Amo ni nga ari sila di subong. She asking why are you here? What's your purpose? Something like that. So Okay, You no, say yun natin for the community and like this, right? yeah. matibla ang mga katigulangan sa muna kantindi na kung buhi pa sila no galing kay pukabalo na sila anong hambal nila sa una ang kolonya divina amo ini ang ginpundaran sang reliyon nga Santissima Trinidad kay ang nag-a-istar diri kung nagatuo sa iya may kaluwasan ang iya kabuhi pero kung wala man sing kwan dipindi sila She said that when there is liberation or in someone if they follow the teaching of Dr. Mahelo, and if they don't follow the teaching, they will just vanish, something like that. Deliver if they do. If they follow, they will be delivered. Like this?
Something like that. like save or something. yeah, save or something like that. 그래서 그 가르침 따르는 사람은 구원받고 안 따르는 사람은 사라진다. But eventually, no one follows him. 근데 결국 누구도 안 따랐다. Yeah, because who do the Rufus? 오늘 집이, right? Yeah, 오늘 집이. 쇼킹. 그래서 누가 생식을 하고 있냐고 물어봤잖아 얘가 지금. 그래서 내가 집이 가깝다. 맞다. 집이 So 가깝다. when you see, that's why when people, example, if Juwon successfully release his book and there's like many people will come here, 하고 then 사람들이 여기 오면 then Maybe revive? yeah, because maybe revive because when they 사람을 arrive 쓸까? here, maybe what this is the holy place. What's this is the people that living like 마힐럼. no not Mahilum way, not in Mahilum way, because people do not abide him to this day. So Wait, sorry, one more time. So you're saying when the foreigners come, they will be surprised? Like yeah, this? they were surprised because they did not the people did not follow him according to his teaching. 'Cause Right? you're saying that if people come, it will be like this. Or what are you saying? Maybe people will Be kind of surprised. disappointed because Ah. people do not follow it. 실망을 할 수 있다고 외국인들이 여기 오면 왜냐면 마일럼의 가르침을 안 따라했으니까. So that's why for my 선이가 opinion, 얘기하는 거야. for my opinion, I'm grateful that you came here 아, because 그래서 내가 온 게 다행이래. we as community rebuild it again. Yeah. 그래서 그냥 다시 지을 수 있으니까 내가 왔으니까. So yeah. So I hope in your future we successfully rebuild it 희망을 again. 갖고 있대 다시 짓기 위해서. 그러니까 이런 인터뷰도 중요하지만은 당신의 생각을 얘기하는 것도 굉장히 중요하다. This is personal, like the interview is important, but your personal thoughts are important too. Okay. Si Tito mo Manito. Gani. Ito sila. Interviewon pa na sa namon. Na, amo na ang mayong interviewon mo kay siya na yan ng master sa una ng ministro bala. Gani. Ang galing ang giuna namon subong ang mga katigulangan dire Katigulangan. tapos kami naman nga pamilya i-interviewon. Oo. Siya may She recommend about the my daughter neighbor of the man, no, the daughter, the coconut son of 추천하는데. master there. gani. 많이 또 조그만 bata na 귀엽게 nung 생긴 분 master. 있잖아. 옛날에 방문이었던. 근데 그런 방금 같지가 않아. He says he doesn't look like MPA or a rebel soldier. Before he is Yeah, before. rebel. 여기 와서 이렇게 마음이 달라 이렇게 여기 환경에 의해서 마음이 아니, 그냥 이따가 얘기 들어. 착해진 거에 그게 아니야. 그 인터뷰 응해줘서 고맙다고. He says thank you for the interview. Okay. 무조건 방문이라고 해서 나쁜 사람 아니야. No more further questions? 더 질문 있어? No. Sige, salamat Hindi, ikaw sa ikaw. Basta mo na. Salamat gid na ala. Salamat gid. Salamat, ma'am. Thank you very much. Di ba? Thank you. Di ba Sige ha. Salamat. Oo, sige. Salamat. Come again. Tell her because of her, Mahilom lives on. Come again yan. Okay. Tungod ko no sa inyo ang paglulo ni Papa Milom balik liwat. Tungod ko sa inyo sa ilang mga impormasyon na makuha. Sige, salamat dito. Sige. Mabalik na kami dito. Oo, punta. Sige.